لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رحمك يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رحمك يا الله. لا إله لا معبود غير ربنا المقصود. لا إله لا معبود غير ربنا المقصود. صاحب الكرم والجود باسط اليدين الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا قوي لا أقوى لا ملاذ في البلوى غير سامع الشكوى ربنا العظيم الله. لا طبيب لا شافي لا مجير لا كافي غير عالم الخافي ربنا اللطيف الله. منك رزقنا المكتوب محصي عمرنا المحسوب. منك رزقنا المكتوب محصي عمرنا المحسوب. طالبين يا مطلوب، طالبين يا مطلوب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كم ذنوب كم عصيا لا تخف يا ميزان. جينا نطلب الغفران غفر الذنوب الله. ربي واصلح الأحوال بارك الولد والمال. ربي واقبل الأعمال ما عبدنا غير الله. ما لنا أمل وأمل غير جنة الرضوان. ما لنا أمل وأمل غير جنة الرضوان. صحبة النبي العدنا نكتحل بوجه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رحمك يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رحمك يا الله. هو خالقنا، لا إله إلا الله. هو رازقنا، لا إله إلا الله. هو معطينا، لا إله إلا الله. ومصورنا، لا إله إلا الله. خالق الأكوان، لا إله إلا الله. منزل القرآن، لا إله إلا الله. هادي الإنسان، لا إله إلا الله. ربنا الرحمن، لا إله إلا الله. ربنا الرحمن، لا إله إلا الله. موجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العلي الجبار العزيز الغفار المنتقم من الظالمين الأشرار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Amma baad, kwezi mafundi watu, wababa watu, wazazi watu, wanasho watu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ti kusudi hamadu niwehe omhono wa tranga dziro kabisa hamara ya saya ikayao lihunru wa komori kamili nando mlatishi wa hoana wa komori wala wa uende watahe maisha honze Mwenyezi Mungu ya warenga abo lugomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike waisangwa wanaozeraha zambeboni ekamwa benzi yajalie eze famiza hao nguya zive subira ekamwa benzi yajalie baada dumshiba unu wahundane na ndongo njema zijowa sulaje yararu hena mna bokodo wasikitiha humlatishiwaho wana wanu
Mwenyezi Mungu ajalie wajua furahi bo wajua na nao mbewoni. He nyongo ze fami no wanzani no wakaribu mo wananyasi wanu waiyenshiyo waihisiyo. Mwenyezi Mungu ajalie waundane na ladha ya uonana nao fi jannatul firdausi wa zima nasi na Mtume sallallahu alaihi wasallam insha Allah tabaraka wa taala. Wado pande uo shayo kenauzi arikekari juzisa efoti andobi harumasi isi kwa jajo baki kwa wakati uja kwa jajo hendo kwa wakati kwa jaja sha ngelazimio si wandurilo Ulaya rifanye namna weka yao ezoro zatu hizo ngezijoka makini ya ukana rifanye za hatu adini an-nasiha dini mnasaha ranzide makati yanu ngelazimio haina mndu ulohonu Ulaya ya jonza mrunda yaje nafanya haina zofanya ya mbere nga avion banga mjojotere amjorenga avoka nga mjofanya haina zofanya rahane zemeli zinu babanu ezinji zinti accident ezinji wanu andu angamizi wao ezinji wanu andu angamizi wao harumaze kot ekondo isango ndo atenge na mwedemo wafuse bari ile mwana we na mwedemo wangamizi izo de zinji zifanyishi hao abonge narijua ya ukabanu mkatiso biraya waswili bahanu riski ya ulo wa mdu yafe hawia uzama ngio inji rahanu mwaswili bo watukufu bahinge mratilo za kwa ndwende baila bahati nchashi sheze conditions za kwa mdu ya waswili kezitinje mandro wa harumondo adunga zemeli haizo ngelazimio haina mdu ulo harumanti wanzu ya jebanu na tulilie beke riziki hangio banu wallahi ngojo huja sha oliho mdu kati mjufumuo kati daba katina ulevi wakijinga joka katujwa hizo yanzao ngelazimio mdu ya angalia uka ya jali umbwa shami miwami njenda na jangamiza baramba wala tulqu bi aidikum ila tahluka tina ujwa wona shombo sha wandu watanu rendera shipashie mengo mitano au rendera shipashie wandu jana yoti haki haizo si wandu ranzuri saidi wana nyasi ranzuri rengwa na nyasi waje wa kena maisha rahanu kanti wado rendi hawamezi wado firwa wado hiba wado pondo zitwa upande wori ka ulazimu rina suhilane ya ukakairi hutukufu hanyu kwezi watukufu rifanya namna yenu ya uka rizie kemrungujo ya tahenzi ya zijoka garanti mbabi zijoka aswire mbabi rahane namna yenu tsorenga wanyanyasi lamba bora enda wangamizi wabo wandu wanzo wabahizi wabaingo wajoka kwa na waswiri ngwatungo uone mapesa ja ubasi wa wataru mweze melizo wande wafuda onao wodo upande na kanzanambe ya bili na yode ya madodo huzi sa mania wandu wanu watauwa wa febari na uwa walwani fihindi yanumaisha madiro unuma vutoma ya ino dhulma ritijofikiri kana abantu basi wandu wanu wafujao wala tijina dobi tabana dobi lilalenda lanti barua kaangariye ene saumhona tranga wandani kairu wala bawala watula wafubarini shatinda wa mawarenga mwabasu waono wafunga lelo mwede hatanga mfungao mrulo bari miababa hizawo iumbe bala mwede mwarenge babra jueri ya mtukuzani haruma mpira mwede mwamrende hizo jahamada gazo bahari haba hiza mru aruma videti ya mbe haba hanu mru wajua ukana wengu wanzu adulum ewana inga balago hafungulwa hamba wanzu ya trao mru wajua mbe hansi wawa huwe ufebu abdala jafa iswali na mutu ina salimu na wao awajo mbahiza ya msofi kamrati makana ubinadamu sabwe mafundi la haula wala quwwata illa billah haizo haina mndu gelazimia juzi sekana ezabari wandu wanu watawao wandu wanu ngwa una maisha mema watawa wayarenti wapashie meli wale wafebarini wandu wanu ngwa una unono eulo mwade gupashionde dabi na enga nyina lapita linjema engono da huna abonga wena hazinje mango libwandu engoda some da huna aboze likolingizwa njema engondo iyo yaole masuala ya mrujuzi sauka ezabari wanazijana warengao risk dangereux enamna ino wasubuti wambengwa jira obarini wende wahafe watawa waloni mfi zabari bese e pourcentage ya uyeshi kibinadamu giyo inji rahano uka wakevo juu wakehai azali ende warenge opposition hauya watondo hauya wafunge hauya ya doa torture iyo ndiyo akablazimu mjue ukana atananyi ni wandu mlobo ntiju ya wanyide sababu ya mwando wanatu wenda uhifai namna ino da nyide sababu ya mwando wodo upande wa biliti mwambia ni wakana wanebwana woi katimwe mando janaka urongo wa ujuzi
a calculé ariti 1060 divisé par 4 égale à 20. Haoula wala quwwata illa billah. Kala 15 bwazali 15 na 15 30 na 15 na 15 30 ariyo 20,000 ndiyo namna kawaza ukana abo mwe wangala mwaze ja kwa guhenda boti yuhambi ukana we mtujwa banu kamtu hindi ambango somo kutujwa soma hambango calcule kutwa calcule hamba kutina rongo Mwenyezi Mungu atina barugwe huwafikisha uniyo alafu nto banda wana kabuta wazali ngojwe mana nikorongo namna hino de namna wajibalia de namna utrete mafundi watu no baba hatu no wazaza hatu ne miji hatu kutika irira hano wa ikoni wanzo wasijini abo mimna mwana mu ikoni kutika irira hano wasoma mitami hulire mafundiro wa baba ro wazaze inde bana ni hujibu yana mnadokana kuja stehi miji hatu abo kabana ujuhama na waho mji ulaja hustehi otuka ustehi wa wandu wanzo wa bemba yiru wale shamimi weti mdu amerite stehi inde bana ko rongoze namna hino Allah inde bana ndorongoza namna hino dokana o mtu adabu uteze chere miji hatu neti hatu pi atenu tabilite shayo mana hao ekamna mjingo de yarengele umharuma waja siniani waja hazgelegele waja nataka na fijo na sheo wandu mji wa hala wa hano wazina ikengutira urenga udo urari yana uzungulia na tumharuma wandu urente mimbari ya wandu bayongyo ne maulama umharuma unungu ne manotable ujoka jeshino kairibahi usikuondoka uwana utawa utwaruma pajimanga na kontike na irumbe ubahizwa na mbasi udoere yale vushe ama tchindi nyaruma dingoni mwa erikate ya ubala mede makiloti bati utuka ubala enda uta essence aho vuzu mndo wazali illa kalima dali bidala udamba kana mi wakati wangu tikaulima ya bongo jirondo daba ukangwanzo nende nalime ya basa iyo ijo kamfometa mfumbili ha plaisir au nende nalo wanzo nabalera to nende nadolima bwazali banda mahati jimiga bineda na soma kutomba kana ni mnafanyizo ya soma shanga mimi njakinja abati kati hibe abati kati fanya chao holima yu hasi ya sheo sha ebano ko rengenti jodo hibe mapesa da wane famia ho batu siisi jerado lima no loze mfirenda ro fabarini o atwa de malaba wa hufikiru kan utko ufanya ndongo wewe parce que iyo deja isayo ni sokana wewe kuti capable kuna ushinda uhakikishe mbano ngo harumenti du ngoriparo rende haruma dima utoshindo ni kantu siasa ewe tilo ambako ngotuko unikantu wazi ngotuko kufanya ndu jao ngotuko kufanya ndu jao alafu abasango subitu ambekana mimi wakati wangu bora tukauli mabami wakati wa ngozo ufanyise jabas abasanga bu création d'emploi abasanga bu technologie abasanga bu vision abasanga bu développement ga wizo tipia namsahilishe mnikondo maisha alafu zabilibo njinga dobi utwenda alime makatirlona ya nubu azali etenga wana akili dobi utwenda ya alime na wengo ono ya ukana eniende alima kutopula sheito kongo joda vun atembando vike tuwa ya timu tra mafavalu wende wadubu yabo wa wandu pulezi twa dobi utwenda alime arumati twa na sharia abo azali yankila bano kuna makonsei bano kuna maali ni mashawiri wakuna mamustasharina wenza akili bano usozingizi wanelebe ala muniri no dufumu wao walevi wao basi wadondo huzingiza dobi utwenda alime ranzi uko bainge mndungo honze mukana subuti alime atjo mndu wala lijali puwa mdushe hitwa ya hali mndoa mwa mnoda pa endo fiendeza aba mndu kutopula shehitwa beso ngafikirio shinu ijavu shehitwa tia amani uniko wandu watoshindo wanikaze hazi ezemanyeza ulima uhuleze mashini ufanye facilitation ya ukana wandu wao wajihisi ya ukana shakabati amani kabati tuende alime atango tuende avune ambo ikautingala banu ngamjo pa shehitwa au yende yapula shehitwa izo ongo elewa ya ukana kabati mdu auka kujata ama tuambia kwa kutina ndogo zamana ni washinda wazifanya bazali abungemba biyo anto ujinga ukana na wele mwalime na inokana mimi tikauli bazika tabona la wayo kati ukana back plus 3 nato jale ke yoti back moins 3 enamna mdo huona wewe enamna mdo huona 3000 ke yoti back moins 3 bazali wange ukajambia na mwele mwalime abantu abali la peli na rato wende wado seku wezi unole magonode ebon kutone technologie l'agriculture il doit développer et pêche il doit développer mna bala mna unuzina mna ndi nongono ubulio
madhalimu wa tuko utaboa jawara ma setoni zamfi wabada wende zao alafu wewe da wana family yao enfin warengela duani warenge telecom warenge zontipi ekutona kamti ya kuvro fwandu pia wakaulala wando be mape tije Tanzania wando adubu la wahibi ekutona ukatome ki wando ajawa himba tabi wadubu wa irenke emana wando fanya hizo pia hizo komploza group ya wedi han no mwambia zalu kama nemdo mshahi kuvumbula kai mongoni mwando wahibi dhahabu ya wando mek ekatinda enendea tematele bikana hizo rabo babonuka wando abange mongoni mwambie la ila ya mvumbu weda ena yidi bango wajua ngena bahasano itinkudi na mwedema tundo o andu nwararu bahasano itinkudi enda onela ila na yidi mta solution haraka mtiresevo tibo bahasani daona yidi na la ila nini jojabo eka eze dhahabu yandu keja tolwa abo bongo antu ya tea jouer je ya kibwiti dananga bahe na nyi watoto mfanyo hazomeki nyiwandu mfanyo hazomeki ebanu kamjana sendika ebanu kamtona ka ezeidara pia ngizona sendika wando daili eze yake wando kamjana conseil kamjana group kamjana wando namna inwoka equipe ya ukarendera mbe azengo zinge ziriho zao anuko li mzati wale dhahabu basi dasarla ngamsi wao mweuze dhahabu wandu mrenga mlibao ngamlao mali za haramu basi man nabata lahmahu min harami fannaru awla bihi wa kumur wodo pale na kanzana mbe kana utambe wandu walime utambe wandu chao izino pia ngojo uzishoso ni Mwenyezi Mungu ba Umar ya kam aminifu abekenja fanye pare babiri nyama abo shangami yabo au shikwala au jao abunga mi mas'ul ekenja fanye ze pare wandu wale fanye zaksida abo mi de responsable harumweze nti wandu ngala pia ene yabuli ya ajali ebanu kabati sécurité routière ebanu kabati jao ebanu wandu wa infrastructure ebanu izo zonti pia wandu zitunda ngamjoenda na timisi na beukana mjuha mkaza usufa mmadi bwana ngabo wandu wambaye ke kwa jamu ngo waju sisaza hangu waju tamba sisi apeli ngo waju fanya jao manuru ono rugo zinji shanga mwambioni haina mdu ajokana itwa gazi joka utro gazi tire mwa matraki joka ure mwazo tire mwa lama anda joka ure mwazo tila pizi waju wala pizi wao ele gari langu litambazi wakadu za uwaza ezemena singizo karjare jedi ngoni wallahi keri jo rehemu mndusha banu garanza oriji concentre kuna uka obi quand on marque but ala fuka uko angalia lateral ina goli hula ngojo angala utele bilansi shanga bwandu wikaya wallahi ezenda abone zenu kwa zibali yao wanzu waritaru mwa PSG wa ribye zimaliza atu warike kwense chao wallahi ngabo jitwa keri vukuma ngabo jitwa ekakari javuka ko jambe kari vukuri wa Paris wanadamu limambiani haina mru wa siasa ya ukana nyinyi kamtuta bani mimi fahari mimi tidoma na mhuu wa yapel de Paris mimi mru basi shwakati naona usu amadi bwana ya rengwa Marseille na mnaila hai amda ko karariba anu watsina ukanga buziju usfamadi bwana watu ngarjo humrenga ngarjo mrenga hamvi kana upasha train c'est fait usfamadi bwana ngari ngujo swaliza msiri wandu pia waone kwa ya merite aswalize ba somo c'est fait usfamadi bwana ngari kufanya bwala ndo kadha c'est fait tifanya izo na hamba damino watukufu bien évidemment wa Komori walu warume pariba inge Emmanuel Vinyo wale wamba kana wala wankaziba yabo mimi tidoma na shabo na janga jetisaidia madhamana enyi ni madhamana sabari mambo ikajanabia wibidia jo dubajo wona wallahi kekarna mdunga na mtofanya aina mtofanya garjo mdungani na mi wallahi keba joka mdu aniyafanya ndogo ekento jo msaidie kenga misiru kanda ede yazitendeza ekeba jo mdu yabo ngamjofa abasha mdu ede za ede tine mali aho ne kipi aho ne parti aho no mji aho ne bavu ya ha bawo ide yakanza ya soventi lo iwe iro baki yodo akati mjoni wona kwezi watukufu dojo jitolea rezemali rezemvure parti rezango za hahe kwezi yo ndizo nakanza ni mwambia abo ngemsamba pakao yanambia pakao ikajan inuti hatu sonti pia kwezi watukufu inuti hatu sonti pia kwezi watukufu haizo
mria tije habaki ukana paka ndo bihende mimi paka wanwa elewana paka front paka isente paka jau wallahi na watubuha shuja hawe yaona timpaka ike mdunge nge dhamana mhu de utende paka jau inu jabanu ngamjo uramfi ya rahane namna majabu balili wapo masasa nyiwabu mto udisa mto ubuje na mkera adhi wanjia mdujo kana roho ya kana ntuanza nijue pakanga mko president ntuanza ni roho panga nunu pakanga mko jao yoti haki yoti kidwamana yoti kirumbi yoti kiakili aina ya tende kengu swali zondo na mundu ngeri swali rikera adhi rireti baola ola mdu atujitoa fidia sabu kapati ambakana usufa madi bwana za baroka ndo swali bala au place de l'indépendance kapati ambe namna hiyo ndio hapo dare mwabalia ya fa ai yorwambia anduza muhara mashashi na weda tanka izo ndi zero ndoka urumia shaba sabo ya jafara ntatina ramrenga wala kajari hula wala katina rugu yalifanyi shari tuona kana wi manadamu wa kweli ya jangasho alafu oandu wantia ole fitina lin الفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل wandu wao wallahi ngabo wakati bokongo wa jojitu ngabo wakati wa jojitu anadamu wao aizo watukufu sikanzari mwabieni yauka aringabo mndu tijimu mda huu bya tijilo twahiri chumu twahiro wanama wazonesa aringo nzu ya jema ngujo unujo tai yajione sukazali bahinge na wandu watu kauliwa wala kamjoma na redotere wanda bora ulilo na nyasi na je yaone ekena mnarinda rafanya soma di bwana karna utsoda ramla eke hajao na fijo yako ewo azali eulona mapesa ya mtrete oni jawa na nziwa na wanako ya tosu butinga juzeti jimba amba shonga da ibicho kopure jo hunu jo mbonga je yonese ukana wengena wantu awome so wantu fanya jaikoni awe diaspora ngwajo wamezi ngwajo jaje walemba hindu warudi obejiso ni mdia nje ya teshe tuma bajani atawendeza wino byanzo ati wanike ngaza jafanya jasfama di bwana ewoti ulaba deke karjanji ya bora mmera mndani mapi amsampanya ni hapo emeleka mtujo marenda kwa banunga msaidia wa mafujari ngamsaidia wa makriminali ngamsaidia wa wezi ngamsaidia wa washenzi watu wana tamba ba ubinadamu waina usiku tungo pulo azitwa ina usiku mdogo wandu kwa fomu barina alafu mdo bari gambe hao mdia jafanya jasfama di bwana waone sikaba ngasi na mdo banu watu na jia on banweza ngo zari uraizwa na mndu mwenza akili engeti dele bange bala mshidani ne vinyo ikaola zimuelewe ya ukana banu zero za tulistwa abo ndo gola zibisana yabakide shehitwa na ichunga sipresi pulo ritwa gazirire mwa matraki wandu wafungwa wandu waremwa la manda wandu la piziwe mba uri menace lokaka izo zon tipi ziri hundu no kartia jedi ngori ngaba mfikirio ngaba tukwa utamnara mu ajambe guri fanyo petizi banten halafu ekele lo babu hamna shedadi ngo mnapede mna voyu mna kazu mna mnafiki mna jasuyi mna yahudi ajangwa nzo ya njie ya ritamba hasi angwa nzo ya tema fitina angwa nzo ya be gubiro dingoni ya bige da sienda be balangara ya zali na hizo wawahe ya bahanu shabanu hizo rwana inunga sina confiance ya Mwenyezi Mungu dema na ratuleje ya ratupoaze mvu alafu tena rangali ya odingoni inunga sina wababa wenza akili no wazaze wenza irumbi no wana swa hatu watukufu watuzo ya umezi watoto puli ya zgelegele ya wanaume hao no wanaume hao no wana hao ndio maana ratenebo na budulona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rulo rumwe haki chazini tinogo mdotifikiri kwa banu zinuvu zahe 3 ans za manifestation za mabunjilio za to washaula mmono juzi shaula shapa Marseille mmono shaula shapa Paris zila pia zila mali za hatu tungo to wakilillahi basi mdo ine desahe ba ino adu inu crimineli dinu bwizili inu vayudi ranganya zijumali wa wandu wa furitia terrori emlaza wandu wa maharibi akuvrofa mdudi mwade mhibi mjomda machaye hiyo ndio nakanzani mwambieni watukufu awangeke babuha mbabizambwe zazanzwa ina mahala ziro nidu mbabizankazu bayiza mafitina izo ketuna barugo yao yo uri degute makala lao shazin tsivoiza uka ngejoka uri taharara kuna banya mtu ya rari ya mdo yatafanya hivyo tambo tilo lirari ya mdo ba kezo ngo yede mna mdo arumi yao shaitike banga batiko bwa mnapete au mna shonga mna fidi ya ejeke ngo jari tamba za yena bikana si mi bile présenter diaspora mi bile présenter matinte tu représentes ni mdo bana si sirijitole ngari wanao bwana basi sakwatiria davya nido wa presente mi de zamana mi de abuti jaru media doko
wandu wanawe bwana inu wangu watulo wangu mnambe mimi ngambia mo dialogue mimi ngam presentant izovomezi zitaushausharana na kalkala na balbala basi chaida timbo kana watuka watondo ma problem wenge ekenga mchidwa nesensa ekenga jifaransa kama ndo beru hala mwanzo une watu panika unganyi komori kama tula Muhammad jibenu kama tu pia Mwenyezi Mungu mmononi aina katesa tusina tumwambiani wa intubidu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibukum billah nambenuwe namtataze Mwenyezi Mungu jua ziloni yani hanyugo mtundoni la ta'khudhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يدوني بين ودingoni pia kuzijua wala yuhituna bi shay'in min ilmi Mwenyezi Mungu jokanyi wanafiki ni wamezi ni wadhalilifu ni kazu ni wabamuo ni washenzi embu jokanza je ya détourner banu ya becha ujao shawa wabasa mintina jana mtu dégoûté basi ifanye direct ya zile zilanda rovumbua dundi au vumbua mpesa mwazali beluki kimsaidie usifanye jihadi ile chindo ni adui linu waenda unjodo wavumbu acha ekiba cha mndu acha mtu tuna mamndu ya shindwane hawa mndu abayebu wana ile zitsomra kwa shundwachi munge mtido shanka yana kanari wala ndia batari banigeda atari banigeda fitina izo fidia watu ambao luna tamba binadamu watu ambao luna hayawa mtida luna mirawana shanga mambo yakana kwa Komori ngamjwa izo manza bwa Komori wakati uja wallahi ngamjwa ujitwa na mangalo wana hanywa hafana mangalo walo mpirizo ngabo banize pirizo ibidizira ngali ondu wao pia ngarjo netwaye ekeri chache zeni ya zatu rideside no eban ngarjo firo atandire do na ba ngarjo rende hamiza atandire eban ngarjo wana tuwa joro fubarina atandire eban zela pitali namna ino atandire no na rende haferi baki yenshi wana damu aurife kairiri fe simba rienchi uskudi mari fe ja simba rano yeshi ba shiwiri yenchi jangami yari chopa shilo atenswa kiyama ni azalo Uganda daena o mafujaru wa mzingiza zenkazune wabamuwa yode namna bwa Komori enyi watate ema hamloni yonde madopuli ya criminels gelegele henyi wababe ezentasibihi ema hamloni yokobidi ma biqala rabbi awza'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday izondi zokobidi mduha baba sana istighfar abu baba shamwe ngamsaidia au azala ri notabilité yone hafumbuni notabilité yone hajao nganyi mafieri nezotwabia mzilenda au notabilité enyi wanazijana basi nganyi premdo firwa na umezi na uamwena mnaini bwana zijana mwenda masoma mlona mvuya bidimle mne wasina ukame wanawashi wanaumahanywa ulo wanda umahanywa wajoja wa mloleni wale watunga ufirwa ni makriminali yao oni kwezero bokume oja umnikani izo vous êtes fiers bo bwana shohangu bo wana amabo nganyi fieri bo mafunde zotwabia zilo bonti juu yabo mwadaza eze dhulma abdalagwa basi fungwa mahami tano uze wawontipie zerugo izobo mafundi ganyama kamtusiona tilola ulo huni ya jibenu wa uloda ya nazali ulo aruma pei de ari droit de l'homme ari abungwa mbondogo za sharia izo pia ikawlazimu bwa tukufu rizifikiri abange kamjo uzisiwa sabwemba iza maavoka sabwemba iza majournalisti za Komore mwishiye zungu wazali zila kabzamba ikabidi mpozi masuala uka eba inde namna wako prometo wandu kabo kweli wandu walime izo ni masuala kwa lazima ya uzisa haizo watukufu kamjo mwambiani ya ukana na ritulilie msubirie mkepre wakati tuamba na mjuhe risofensi hatu ngamjo uyenshi wallahi ujo fangu ujo fashahidi ujo yenshi muhtarame ya lea anwe ya yenshi nro ikamwa benzi izo nizo rimanziza oni wallahi ngari manziza oni khairi Ibrahim hambia mbaba inni raghibuna gamina anvi yaanza mnyashindu mtwanza mjilwani adhabu walau anna ahli alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakati minas samai Mwenyezi Mungu mfungula neza khairi kinga nywandu kweli ekakabati dhulma ekanga sina irumbi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai ekanga risikini yanao Mwenyezi Mungu jorisikini sheka kam tina irumbi ampulazo gele ngambeba kwa tuma adui abu Mwenyezi Mungu anarisikini abonge namtulilir zeta tarma mafiti na kana appel de Paris ne jao Marseille wavurana wana wabe president wa biwanu wausi wana jao tijua polemiki wandu wengi wamekwa zitiao sha aina mbujo soso ni Mwenyezi Mungu wa tata hangu wa Marseille bwa baba hangu wa Marseille bwa wana ma watukufu wa Marseille na mrensi ba c'est pas le moment azali ramba ke video zahi 2021 il faut y des zahi dans tous les cas bi idinillah na Mwenyezi Mungu kana zimshindao na mkepre haina mriambio hao haina mriambio wanzani wae haina mriambio karibu naye wandu watanganyishe Mwenyezi Mungu joritolea haina ufanyo makri haina ufanyo umali harumwe bwana inu ya ukarejeze dingoni Allahumma alayka bihaula'i almunafiqin
Allahumma alaika bihaula ilnaf. Mwenyezi Mungu uriswarifie wanafiki wanu. Mwenyezi Mungu ajalie hundane na victoire tihale banu biidhnillahi alkarim. Na hizo tunongo zijohu mshinda na mkemakini bangari jo wonandro dezedumwa eza uswe mwanama shamyini mwanama yakabulazimuni mpuwe banga watukufu walo Marseille wajonza wasaidie ai elarif ngamhadisida imadamina mwana she wangu shamyini tiparo ambasadi tipara ngavondrongo boko ngarjo uzamba ngabizo jo uzamba shana mtulilie ba Mwenyezi Mungu jojalia rihundane nesi hatu ngarjo msoveri saidiane ba ujo sovero ya manadamu nzima ngama sovondro pia ngabo mndu yabidini mpuwe yende yarenge eze amana hizo je tanganye nizo za isazilio neze rongo zanzo zifanyiwa jerifanye babiri jo ushinda Mwenyezi Mungu yabo gujue oangamize mwana nyasi Mwenyezi Mungu jalia iko hafa wa isango ambehoni o wale horumudul Mwenyezi Mungu watowe muda utso hale jeri onane rifurahi bi idhnillahi bora wana bwana rihimidi Mwenyezi Mungu borilu haruma bwana ya haki shari tso haruma ndongo wika yao gari saidi yao madhalimu na mafujari. Hizo ndizo rakanza limwambieni arombe Mwenyezi Mungu insha Allah jerifurahiti hale ikamgwa benti na mwombeze dua be janliwa yaombe dua na le jawabu kana kwa razizi wado ujo janliwa yaombe dua na le jawabu watukufu karitina rugozi njie ketulo tokana na mtulilie c'est pas le moment ya conflit ni madhamana wa siasa haina mdu nambie partia haina mdu nambie lebavula haina mdu nambie wanzani wa haina mdu nambie wa karibu naye ba insha Allah taala ezemvu unezema aline ndongo mjo uzirenda pia mzambao kezina heda wajaba wa shukran wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Arjo swali na mswalizi salatul janaza lil ghaibina ya hawana nyasi wafaho barini Mwenyezi Mungu awarehemu yasubirishe ze familia wasulaje banda bani yajalie wajona ni naombe bona urona ni naombe bona kama benze insha Allah tabaraka ta'ala wa shukran. Walimu wakazana haumudhi eze fami Mwenyezi Mungu na wajulie shawiri wandu waangamiza nao kulia wandu mazefwani ne majini ne sihri Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu naangamize haina mundu ya toju haina bahanu ya desa elimu basi angamize mdu basi bure bure. Allahumma alaika bihaulai adh-dhalimin أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق للقاء الأحباب سعينا برحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا أنسام الجنات علينا أنسام الجنات علينا. ألف صلى الله على كمال الكمال حبيبنا من سكن طيبة من سكن طيبة ونال ذر المعالي بعث الآمال في ليل الحياة حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي صلى الله فتش عن الرزق في دنياك تلقاه لا تخش من فاقة الباسط الله كل من حلال يديم الله نعمته يديم الله وادعو فما خاب محل بدعواه ولا تبذر ولا تمشي إلى أحرم إن المحرم ضيق العيش عقباه ولا تبذر
ولا تمشي إلى حرم إن المحرم ضيق العيش عقباه ولا تنازع في الأرحام إن به ينال ما لم يكن في البال حسباه. فتش عن الرزق. شكرا.